Wujud IKN Nusantara 2024 megah 100% jadi, tapi investor pada lari karena hal ini. Kapan selesainya? Sampai ayam tumbuh gigi pun nggak selesai. Pak, investasi nggak bisa masuk dengan baik. Investasi yang saya maksudkan ini bukan hanya investasi asing, tetap naik, tapi pertumbuhan ekonomi kita tidak dibarengi dengan pertumbuhan investasi. Kenapa? Karena ICOR kita tinggi. ICOR kita 6,8 poin dibandingkan dengan Thailand, dibandingkan dengan Filipina itu 3,9. ICOR itu adalah indikator mengukur tingkat biaya yang besar. Kuncinya adalah di investasi. Karena APBN kita tidak memungkinkan untuk seluruh pembangunan ini di cover dari anggaran APBN. Oleh sebab itu, lagi meskipun ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, agar jangan ada baik itu kementerian dan pemerintah daerah yang menghambat adanya investasi. Yang kita inginkan, Sahabat Bagi Media, langkah demi langkah yang dilakukan Jokowi dalam menjalankan hilirisasi proyek besar seperti IKN memang terkadang tidak sesuai rencana. Hal ini terkait investor IKN yang sepi. Rumor yang beredar, IKN sendiri sekarang sudah mencapai keberhasilan 36% dan tidak ada hambatan. Wah, ada apa lagi ini? Kenapa proyek IKN sekarang menjadi sepi? Apakah karena negara Uni Eropa dan Amerika mengacaukannya lagi? Apakah karena para pengkhianat NKRI yang selalu saja rese demi kepentingan mereka sendiri? Mari kita bahas. Sahabat Bagi Media, IKN atau Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara adalah calon kota modern, kota hijau, kota canggih masa depan milik Indonesia dan berada di tanah Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan. Pembangunan IKN terus dikebut agar bisa diresmikan pada tahun 2024 Agustus. Untuk tahap pertama, nantinya pembangunan IKN akan terus dibangun sampai tahun 2045. Untuk progres pembangunan IKN Nusantara itu sudah mencapai 36%. Di sekitaran April 2023, pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR terus mempercepat pembangunan IKN tahap 1 yang ditargetkan rampung 2024 tahun depan. Sahabat Bagi Media, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono belak-belakan saat ini belum ada realisasi investasi dari pihak swasta di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dia pun mempertanyakan mekanisme pembelian tanah untuk investasi di IKN. Dia menegaskan pembelian tanah di IKN itu adalah kewenangan dari otorita IKN, sehingga nanti akan ada badan usaha milik otorita atau BUMO yang untuk melakukan percepatan penyelesaian pembelian tanah karena langsung berhubungan dengan investor. Perlu diketahui juga dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara menjelaskan tanah di IKN dibagi menjadi dua jenis, yakni barang milik negara dan aset dalam penguasaan atau ADP yang diserahkan kepada otorita IKN. Sahabat Bagi Media, aset tanah barang milik negara di IKN dikelola langsung oleh otorita IKN. Sementara itu, aset ADP diserahkan kepada otorita IKN dalam bentuk hak pengelolaan lahan atau HPL. Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah pada tanah HPL-nya ke pelaku usaha. HAT tersebut dapat dalam bentuk hak guna usaha, hak guna bangunan, dan juga hak pakai. Dalam pasal 16 ayat 5 dijelaskan, otorita IKN diberikan hak mulai dari pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pelepasan serta penghapusan aset atas bagian tanah HPL yang diberikan di IKN. Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan sudah banyak investor yang membuat surat minat atau letter of intent ikut proyek pembangunan IKN. Namun, belum ada realisasi langsung di lapangan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri sudah menugaskan Basuki untuk menyiapkan peta khusus RDTR di IKN yang meliputi zona-zona lahan yang akan digunakan di IKN, seperti zona untuk digunakan dan dibangun pemerintah,
serta lahan yang potensial digarap oleh para investor. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Apakah proyek IKN ini akan berhasil 100%? Dan rakyat Indonesia bisa merasakan keberhasilan ini dan menjadi negara superpower. Semoga Indonesia merdeka seutuhnya. Merdeka! Hurra! Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't
easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I